सबै सबैमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज पनि मैले हजुरहरूलाई श्रवण गराउनको लागि श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्दको चौथो अध्याय लिएर आएको छु। ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोला र सबैले कमेन्टमा जय श्री राधे पनि लेख्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् ध्यान एकाग्र गरेर पाठ श्रवण गरौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिसूतं बह्वृचः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच सूत महाभागवदनो वदताम्बर कथां भागवतीं पुण्यं यदाह भगवान् शुकः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सञ्चरितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनिः। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ्निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढैवेयते। दृष्ट्वा नुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं दिव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदोस्तवास्ते स्त्रीपुंभिधानत सुतस्य विविक्तदृष्टेः। कथमालक्षितः पौरेः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् उन्मत्तं मूकजडवद् विचरन् गजसाह्वये। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूत्तात यत्रैषा सात्प्रतिश्रुतिः। सगोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्ष्यते महाभागस्तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्। अभिमन्युसुतं सुत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। स सम्राट् कश्यपः हेतुः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गायामनादृत्याधिराट् श्रियं नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः। कथं स वीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवैः शतस्रष्टुमहो सहासुभिः। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमुच निर्वेद्य कुतः कलेवरं। तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। सुत उवाच द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युगपर्यये